unsa imong love and life advice sa imong mga anak nga pwedeng i-share sa mga Kuanizens? Well, sa relationship, kinahanglan magsige yung mo communicate. Kinahanglan magstorya gyud mo permi. Kinahanglan ipag-grow mo ang mag-grow mong duha. Dili pwede nga ikaw lang or siya lang. 'Di ba? Kinahanglan suportaan sad nimo imong partner kung unsa iyang gusto. Dili pwede nga puro ikaw lang. Di sad pwede nga imong pugnan kung mag-grow siya. Suportahan gyud nimo, dili ingon nga pugnan nimo kay ma-insecure ka. Dili, di ba? So kung sa English pa, it takes two to tango. yes. Di ba? So kinahanglan magtinabangay gyud ta. And then ayaw gyud kalimti nga magsimog storya kay kung di mo magstorya, mag-stop ganina. Mo layo inyong distansya sa usat-usa. Correct. Communication is the key yun. Oh. So mga kabataan, lahat na nga communication ha. Basig communication ninyo, kay masig tawag. Dili. Communication nga naapoy understanding kauban ang inyong pamilya. Karon mo diretso na ta sa tuang Ultimate Yaw Yaw.